बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, आज मैं आपके दरमियान एक ऐसा सवाल लेकर आया हूँ जो मुतअद्दिद लोगों ने मुझसे दरियाफ़्त किया है और आज भी लोग दरियाफ़्त करते रहते हैं। और मेरा तो ख़्याल ये है कि एक ऐसा सवाल है कि आपके ज़हन व दिमाग में भी और आपके अलावा दिगर हजरात के ज़हन व दिमाग में भी ये सवाल बार बार उभरता होगा और उसके जवाब को तलाश करने की वो कोशिश करते हैं। बस औक़ात बाद लोग जवाब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद जवाब तक तो नहीं पहुंचते, बस सोचते रहते हैं कि क्या इसका जवाब होगा। सवाल ये है जो मुझसे मुतअद्दिद लोगों ने किया कि मौलाना ज़रा ये बताइए कि अल्लाह हमसे राज़ी है, उसकी पहचान क्या है। हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कारोबार करते हैं, हलाल रोज़ी की तलाश में रहते हैं, वगैरह वगैरह जो ज़िंदगी के काम होते हैं वो काम करते रहते हैं हम। लेकिन अल्लाह हमसे राज़ी है, इसकी पहचान क्या है। हम कैसे समझें कि अल्लाह राज़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दीगर कार्य खैर कर रहे हैं, रब राज़ी है नहीं है, उससे फ़ायदा होगा नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के ज़हन व दिमाग में उभरता है। कभी वो जवाब तक पहुंच जाते हैं और कभी जवाब तक पहुंच नहीं पाते हैं। इस सिलसिले में मैं आपके सामने चंद बातें पेश करूंगा। पहली बात तो है कि याद रखिए कि आपको कार्य खैर की जो तौफीक मिल रही है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, दिगर अरकान इस्लाम को अदा कर रहे हैं और अखलाक का मुज़ाहरा कर रहे हैं और उसी तरह ईमानदारी, अमानतदारी, वफ़ादारी से काम कर रहे हैं, तक़वा व परहेज़गारी आपके अंदर है, तो ये अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक मिलना, ये कार्य खैर है, ये शरीयत पर चलना है, इसकी तौफ़ीक मिलना ये ख़ुद रब के राज़ी होने की एक अलामत है कि अल्लाह ने हमें कार्य खैर की तौफ़ीक दी है। जो जिसके लिए पैदा किया गया है, याद रखिए जो खैर वाले हैं उनके लिए खैर के रास्ते आसान हो जाते हैं, जो शर वाले उनके लिए शर के रास्ते होते हैं। इसलिए हमें मालूम नहीं हम खैर वाले हैं शर वाले पता नहीं, लेकिन हम साहिब ईमान हैं, अल्लाह पर यकीन है, इस्लाम को मानते हैं, हमें तो बहरसूरत कार्य खैर के रास्ते को इख्तियार करना है ना। तो आप खैर के काम कर रहे हैं तो ये ख़ुद एक पहचान है कि अल्लाह ताला ने आपको इस अमल की तौफ़ीक दी है, गोया कि रब की रज़ा आपको हासिल है, या ये कहा जाए कि रब की मोहब्बत आपको हासिल है। दूसरी बात हमें ये गौर करना है वो ये कि हम जो ये अमाल करते हैं, ये अमाल हम अल्लाह के लिए करते हैं या दिखावे के लिए करते हैं। हमने नमाज पढ़ी है, पढ़ते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि लोग नमाजी साहब कहें। हमने हज किया है, बार बार हज किया है, इस वजह से हज किया कि ताकि लोग हमें हाजी साहब कहें, वगैरह वगैरह। अगर हमने लोगों के लिए किया है तो फिर याद रखिए कि फिर हमारे अंदर इखलास नहीं है। इखलास अगर नहीं है तो वह अमाल अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं होते हैं, वह अमाल अल्लाह फेंक देते हैं, कूड़े के भाव में भी वो अमाल नहीं जाते हैं। तो नंबर एक, आपको अमाल खैर की तौफ़ीक मिल रही है। नंबर दो, आपके अंदर इखलास है, अल्लाह के लिए कर रहे हैं कि हमारे रब ने ये हुक्म दिया है, खालिक़े कौनो मकान ने हुक्म दिया है, हमारे अल्लाह का ये फरमान है कि ऐसे काम करना है, इन चीज़ों पर चलना है, और हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दिखावे की नहीं कर रहे हैं। हम बड़े मुक़र्रिर हैं, तकरीर इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि लोग हमें मुक़र्रिर कहें। हम बड़े मुफ्ती साहब हैं, इस वजह से फतवा नहीं दे रहे हैं कि लोग हमें मुफ्ती साहब कहें। नहीं, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, इस इल्म पर ख़ुद भी अमल करना, दूसरों तक पहुँचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हम ये खालिसतन अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो अगर आमाल में इखलास है तो फिर यकीन जानिए कि अल्लाह की मोहब्बत आपके साथ शामिल हाल है। तीसरी बात ये कि ये देखिए कि आप सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं नहीं गुजार रहे हैं। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी आप लोगों से कह दीजिए, कुल ए नबी आप लोगों से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह,
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کی سیرت کو، نبی کے اسوے کو اختیار کرو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تو تیسری بات جو غور کرنی وہ یہ کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ سنت کے مطابق ہے، اتباع سنت ہمارے اندر ہے، اس کا مطلب ہے کہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا۔ اور آخری بات یہ کہوں کہ اگر نیک لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، عام لوگ تو کسی وجہ سے محبت کریں گے، کسی کو چائے پلا دیا، دعوت کر دیا، بلا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر نیک لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، علماء کرام محبت کرتے ہیں، اہل اللہ محبت کرتے ہیں، تو یہ اشارہ ہے واضح کہ پھر رب آپ کے اعمال سے راضی ہے۔ اور بھی اس موضوع پر اور بھی باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور علماء نے متعدد باتیں لکھی ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں پیش کی ہیں۔ سوال یہ تھا جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ، اگر آپ کو اعمال خیر کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب آپ کو جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اعمال خیر آپ جو کر رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے یا دکھاوے کے لیے؟ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر عمل سے فائدہ نہیں، آپ کو شہرت مل جائے گی، نام ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، انشاءاللہ رب اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ سنت کی پیروی ہے کہ نہیں، اتباع نبی ہے کہ نہیں، جو میں نے آیت پڑھی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تو تیسری بات یہ کہ اتباع نبوی ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ اور چوتھی بات، آخری بات، کہ اہل اللہ اگر آپ سے محبت کرتے ہیں، علماء کرام محبت کرتے ہیں، متقی حضرات محبت کرتے ہیں، تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کا شمار انشاءاللہ اسی طبقے میں ہوگا، اسی زمرے میں ہوگا۔ کہنے کو اور بھی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن 4 باتیں میں نے پوائنٹ کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، ان 4 باتوں پر غور کیجئے، اور مزید اللہ سے کار خیر کی توفیق مانگیے، اور اخلاص کو بالکل مد نظر رکھیے، اور غلطیاں ہو جائیں، چوک ہو جائیں، بھول ہو جائیں، انسان ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے سامنے رو لیں، معافی مانگ لیں، حقوق اللہ ہے، اللہ کے سامنے رو لیں، معافی مانگ لیں، حقوق العباد ہے، تو بندوں سے مسئلے کو حل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے محبوبین مقربین میں بن جائیں گے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء کی صف میں کھڑا کرے، اور ہمارا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو، آمین یا رب العالمین۔